अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 20 जून से 26 जून तक का है। इस वीक में दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी के कई शोबों पर पॉजिटिव असर डालेंगी। पहली चेंज 22 मई को है, मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। मरकरी आपके यहाँ 9th एंगल पर चल रहा था, पहले भी डायरेक्ट था, फिर इसी हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ, अब 22 को दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस हाउस में समझें कि काफ़ी लंबा टाइम इसने गुजारा है। अब जैसे 22 मई को ये डायरेक्ट होगा, इसके कई तरह के एडवांटेजेस हैं जो लिब्रास फील करेंगे, मेल फीमेल हाउस वाइफ स्टूडेंट्स बिजनेसमैन, कई तरह के। पहला जो जनरल एडवांटेज है जो सभी को मिलता है, उसमें माइंड परफॉर्मेंसेस परफेक्ट होने लगेंगे, विजन ब्रॉड होगा, कैलकुलेशंस एक्यूरेट होंगी, प्लान्स अच्छे बनेंगे, पब्लिक इमेज अच्छा होगा, कम्युनिकेशन सेक्टर ग्रो करेगा एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेजेस जो कि माइंड कम्युनिकेशन एंड इमेज से रिलेटेड है। बट स्पेशल एडवांटेज क्या है लिब्रास के लिए? ये 9th एंगल है लिब्रास, इससे ज़्यादातर फ़ायदा आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी को होगा, स्पिरिचुअल साइड को होगा। फादर या जो सीनियर्स हैं जैसे ऑनर्स या सीईओज़ या जो आपसे पोस्ट में ज़्यादा हैं, एज में ज़्यादा हैं, उन लोगों से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। ये स्पेशल एडवांटेजेस हैं फॉर द लिब्रास ओनली। इसकी वजह से तमाम वो लिब्रा स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल जो ओवरसीज़ अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं, समंदर पार एग्ज़ाम देना चाहते हैं या समंदर पार तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मूव करना चाहते हैं, तो ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसे लिब्रास के लिए भी टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा 22 जून के बाद, जो किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन या लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए थे, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे समंदर पार कोई अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहा था या कारोबारी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे या कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल। सो तमाम वो छुपे हुए मामलात जिसमें आपकी अपनी आदतें हों, अपोजिशंस हों, छुपे हुए दुश्मन हों, हिडन चीटिंग कॉन्सेप्ट हों, कोई चीट करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको भी आप भांप जाएंगे। आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी लोगों की नीयतों तक को समझने लगेगी, लोगों के जज्बाती कैफियत, उनकी अपीयरेंस आप समझने लगेंगे, तो ज़्यादा क्लोजली रीड कर सकेंगे। तो ये एडवांटेज भी आपको मिलेगा। फिर इसकी वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो क्रिएटिव एलिमेंट्स को इंक्रीज़ करता है और लिब्रास जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं मीडिया लिब्रास, तो उस साइड को भी ये ग्रोथ देगा। अगर कोई लिब्रा फैशन डिज़ाइनर है तो ज़्यादा परफेक्ट एंड ज़्यादा क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर्स, शायर, अदीब, ये सब आपको इन लोगों को फ़ायदा होगा। टीचर्स को, डॉक्टर्स को भी इसका एडवांटेज होगा। दूसरा जो इवेंट इस हफ्ते आएगा वो 24 जून को है, फुल मून है, वो आपके 4th एंगल पर है। फुल मून जब भी 4th एंगल पर होता है तो वो जनरल एडवांटेजेस के साथ आपके यहाँ ब्यूटी लविंग नेचर, लग्जूरियस टेंडेंसी इन द लाइफ, उसको इंक्रीज़ करता है। जनरल एडवांटेजेस वो फोर्स ऑफ लाइफ देता है, रोमांटिक कर देता है बंदे को, ड्राई जज्बात ख़त्म होते हैं, चीज़ों को ज़्यादा आप क्लोजली रीड करते हैं और इन्जॉय करते हैं, रिश्तों को ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, फैमिली को ज़्यादा टाइम देने लगते हैं एंड इसी तरह के एडवांटेजेस आपको इस बड़े या फुल मून पर आपको मिलेंगे। ये दो इवेंट नए थे जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में बयान कर दिए। जो पिछले इवेंट्स आपके लिए पॉजिटिव चल रहे हैं उनमें मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपके 11th एंगल पर है। यहाँ पर वो सडन गेंस की वजह बनता है लाइफ में या साल में, जो एक अचानक बड़े फ़वाइद का सीज़न आता है जिसमें वो जो टपोरी लैंग्वेज में जैसे छक्का लगना कहते हैं, वो मार्स के 11th एंगल पर आने से लगता है और ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है इस वक्त। इसमें ख़रीदो फरोख्त करना, नए कामों का आगाज़ करना, मुकाबला करना, किसी चीज़ को दो तरीक़ों से करना, दो जगहों पर करना, ये सब इस वक्त मुमकिन हो सके। कंपटीशंस को विन करना भी इसी में आता है और अगर किसी जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला थे उसे रिपेयर करने के लिए भी ये सही टाइम है। सन आपके 10th एंगल पर है, एक साल में जो बेस्ट पोजीशन ऑफ सन होती है जिससे हमारा 60% ऑफ लाइफ कंसीव होता है, मल्टीटास्किंग होती है, मटेरियल एडवांटेजेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलते हैं, इजी प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो टाइम सूरज के इवज़ आपका चल रहा है। वीनस आपके यहाँ वो भी
اس وقت 10th اینگل پر ہی ہے. سو یہ ایسا کانسیپٹ ہے جس میں آپ وینس یعنی کہ لو لائف کو بھی استحکام دے سکتے ہیں. بٹ وینس جو ہے یہ اگلے ہفتے پہلے ہی دن نئے اینگل پر چلا جائے گا اور آپ کی لو لائف میں میجر چینجز آئیں گی. ان میجر چینجز سے آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹیوٹی ہے وہ میں اگلے ہفتے کی ویڈیو میں بیان کروں گا. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. میں نے کوشش تو کری کہ ہر ایونٹ کو ڈیفائن کر دوں, بٹ کوئی چیز اگر رہ گئی ہوگی تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا, میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں ذکر ضرور کروں. ہاں 2 باتیں رہ گئی. جوپیٹر اینڈ سیٹرن دونوں لانگ ٹرم پلانٹ اس وقت ریٹروگریڈ ہیں, تو وہ فیسلٹیز جو لانگ ٹرم ہماری خوشیوں کو یا کامیابیوں کو سپورٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, ان لانگ ٹرم پلانٹس کی فیولنگ سے وہ رکی ہوئی ہے. تو ایسے لوگ جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے, ابھی انہوں نے لائف پارٹنرشپ, ابھی انہوں نے پریکٹیکل لائف میں انٹری کی تھی, وہ سٹیبل رہیں گے. یہ لانگ ٹرم پیپل ہیں جنہوں کی پہلے ہی اسٹیبلش لائف تھی, ریلیشن اسٹیبلش تھے, وہ تھوڑے سے ڈاؤن ہوں گے, لیکن وہ اپنے آپ کو دوبارہ اوپر لے جا سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف روبی, اوپل, پرلز, بلو ٹوپاز, یلو سفائر. یہ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. ساتھ میں سورہ شمس کا 1 دفعہ پڑھنا دن میں یا 5 دفعہ پڑھنا آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے لانگ ٹرم پلانٹس کی ریٹروگریشن کو کور کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی لبرا آلریڈی یہ کر چکا ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو پھر ایک ہی سلوشن ہے کہ اسے اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ ریئل ڈائگنوسس مل سکے کہ پرابلم کہاں ہے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, ان پر آپ رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے لبراز, ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. لانگ ٹرم پلانٹس کا ریٹروگریڈ ہونا اینول ہے, ہر سال ہوتا ہے. اس کو کسی سال رد کر دیجئے, مطلب ہر سال کی پرابلم ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس سال ہوئے اگلے سال نہیں ہوں گے, اگلے 10 سال تک نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے, ہر سال ہونا ہے. اس لیے اسے ریکور کر لینا ہی بہتر ہے. ایک دفعہ پراپر ڈائگنوسس کے بعد اپنی ریمیڈی پرفارم کریے تاکہ اس ٹربل سے جان چھوٹ سکے. اب آخر میں میری 2 درخواستیں ہیں ہمیشہ کی طرح. ایک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے. اینڈ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ, نہ صرف میرے لیے بلکہ میری ٹیم کے لیے بھی. جب آپ کے دعاؤں بھرے کمنٹس ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ٹیم یا کبھی میں خود اس کا آنسر کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ ہمارے لیے ایک بلیسڈ ٹائم ہوتا ہے. اس سے ہمیں کریج بھی ملتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, آپ کی محبتیں بھی ہمیں ملتی ہیں. اینڈ نو ڈاؤٹ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا قبول کرے, ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے. اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.